अलीपुरद्वार के डुआर्स क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पालाखाता ब्लॉक के ताशाती चाय बागान के बड़ा लाइन इलाके में गुरुवार रात एक जंगली हाथी ने 7 घरों पर हमला किया। स्थानीय निवासी सुशीला राव और बबलू गुमीज के शयन कक्ष पूरी तरह से तबाह हो गए। मेघनाथ मांझी, शंभू तुरी, कुलदीप लोहार, अजीत खड़िया सहित 7 परिवारों के घरों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। किसी के घर की दीवार तोड़ दी, किसी का अनाज खा गए। इस तांडव से इलाके के लोग भयभीत हैं। स्थानीय निवासी ने वन विभाग से हाथियों के हमले को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की भी मांग की है। श्री मेघनाथ माझी আমার নাম। আমি বসিন্দা তাসাটি টি গার্ডেন বড় লাইন। কালকে নাগাদ 2:30টা রাত্রে একটা দান্তাল হাতি আইসে আমার ঘরটা একটু চুরমার করে দিছে। বেটার ভাগ্য ভালো, কপাল ভালো যে উনি একটু পালাতন করে আমার মানে কোয়ার্টার বাড়িতে ঢুকলো। যদি উনি পালাতন না করতো তাহলে কিন্তু আমার ছেলের কিছু দুর্ঘটনা বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। এই ঘরেই শুয়েছিল? এই ঘরেই ছিল। তারপরে ওর মোবাইল একটু ভাঙচুর হয়েছে, আর এই যে আমার যে বেড়া ছিল নিজে বানানো ঘর, এটা কি একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি কি নাম আপনার? আমার নাম হলো মেঘনাথ মাঝি।